Hi guys, mayong adlaw ka natong tanan. Welcome sa among bukid guys. Kini nga video pagka Domingo pa di ay ni. Nagtiwas pag-atop akong bana diri assistant niya among mga anak. Simpleng Pinoyanan sa mga taong pobreng uyamot diri sa bukid. Mao ni simpleng mansyon nga ganahan kaayo nako ug sa akong bana. Kami rang duha giganahan ani guys. Kaya ang among mga anak wala man sila ganahe. Pero okay ra kay dili man ta kablim sa mga bata ron kay kaybaw man ta nga new generation man jud ron. Sa gikaingon ko na sa una pa nga karon og sa una dako na kaayo kalahian. Abi ninyo guys, kontento ra ko ingon ani akong puy-an. Lagi promise. Kay kan na ganing hangin lapos-lapos ra. Hayahay kayo sa pamati gani. Speaking of dili ganahan ang mga bata diri akong klarohon ha. Ingon ani manggod ni kay layo ra sa karsada unya kung magulan puwerteng lapuka. Unya layo ra sa silingan, layo ra sa suroyanan kanang daghang tao ba tapok-tapok kani. Mao na nga dili sila ganahan diri pero ako ganahan kaayo ko kay peaceful kaayo ang atong hunahuna diri Wala tay laing buhat magtanom og mga utanon, mga lagutmon, mamuhig hayop basta okay kaayo diri Unya mag-istorya usa ta diri kay wala man koy oras sa gawas pang chika-chika ba. Tungod sa word nako nga mansyon gani, akong bunsong anak nga lalaki na buli tungod ra ana. Didto sa eskwelahan giingnan kuno siya nga butbuton kay kuno ko. Kay moingon kuno ko nga nindot kayo among gipuy-an kay mansyon. Pero pag view kuno sa video payag nga bati kaayo. Perting hilaka sa akong anak lalaki. Akong giingnan akong anak nga pasagdahi lang na sila dong. Kinahanglan nga imong dawaton tanan pag BI nila dong. Dawata nga pobreta, be humble. Dili na to pugson atong kahimtang. Ayaw ka balaka ana, ipalapos lang na sa pikas dunggan ni mugod. Ana siya gisuntok man gani ko nila ma, nga gilabanan ti ka ma. Naluoy ko sa akong anak guys pero okay ra na pang bata nga batasan ba. Dili man ta kabadlong anak kay mga bata pa man sila. Ang word nga mansyon god nindot kaayo og lami kaayo paminawon sa dunggan. Kay dako og pangdato gani. Magarang bahay ba. Maupod na ipamati nako ani akong gipuy-an nindot kaayo. Ang kalahian lang kay payag ako Pananaw sa uban bati kaayo pero para sa ako nindot man. Mansyon man para nako. Abi ninyo guys, sukad nga nag-vlog ko. Daghan na kayong mga istorya nga akong nadungog nga criticism. Kung sa English pa mga pagsaway gani. Pero wala kong nanumbaling nila padayon Japon ko. Bahala na sila, kinsam na sila ba. Taas na kayo sila panglantaw sa ilang kogalingon. Wala sila masayod nga lumalabay ra sila dinhi sa kalibutan. Kung pobre man mi pero doon na pa joy mas pobre pa namo. Naapod ni anak nako babae. Niingon nga asa kuno ang mga kwarta namo sa una. Panahon nga sa company pa trabaho akong bana. Ang niingon ana asawa ra pud sa kauban sa akong bana sa una. Kay sila gani kuno nindot kaayog balay nakapundar sa panahon. Katong kauban pa akong bana og iyang bana. Naunsa gipangitahan naman noon ko. Sa tinuod lang makakumpara man jud sila. Kay kaybaw man sila pila jud musulod sa panudlanan. Basta kampanya pero sultian ta mo. Katong panahonan nangatulog pa mi atong tungura sa akong bana. Ang kwarta wala gipalihok namo sa among balay. Kung baga gipatiwas ba. Lain may nasulod sa among utok atong panahon na. Nga naapay kwarta. Di lang ko mutabi ninyo kung unsa basta pero di man pud ko magmahay nga wala matiwas among balay. Kay among mga anak maayo og himsog man pud sila. Natagamtaman man pud nila sa una ang mga pagkaon sa mga dato. Nakaon man pud nila sa una sa kampanya pa ilang papa. Mao nay ginaingon sa uban nga bahalag